Usuka Difu Regional Committee Arpuka Chalaramai Kepadopon. Karbi Anglong Municipal Board Employees Association atumpen Jonel Extended Amai Kangni. Jiri Suni Hang Arong Adat atum non puta government akirap long ledera jok tuwar misenawarsai avider. Kardom, nili dilikas hanbang pi sami mirang kram sapi. Pini berta ang tuan penar juponik tha. Song aro arim ansusi ke pangtang Ponja Phanpura, Difu along pini Usuka Difu Regional Committee Arpuka Chalaramai Padopon. Usuka Difu Regional Committee amai phulong sudar bekacharipon amai long, Usuka Tiripi amai phu Bibi Sonteron, Kongchun Bang Zintu Hazarika, Rapchun Bang Probin Rong Piatum Chetongdun. Penang Chingwai Chingsaidet api, long sudar bea phan mai phulapen, Philibrong Parapanchun Bang Arpu Pek Ponsi, Ing Tangkring Pen Usuka Difu Regional Committee Sengponlo. Maya Long Karbiang Long Pen West Karbiang Long Arlo Son Suri Kisung ke Boyja Semet Pet, Toklang Choki Chokam Lapen, Aduya Hoya Puthaka Chisong Ponja Phan, Cheparai Pon Pusi Nilitum Delika Singsalong Berta Nang Pale. Song Arorim Ansuseke Pangtang Pontegia Phanpura Pini, Difu along, Usuka Difu Regional Committee Arpuka Chalaramai Padoponlo. Ning thelo je kiwang jilangarni bangso Usuka Difu Regional Committee sami anso sing tang monsi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong or arara sonsuria kisung ke boy je semet ber toklang chuki chuka mamu lapen adui hoy buthak dame arjap thipen je songbon bubusi nilitum Jiri Soni Hang Arong Aratatum non puanta Parivartan Thekdunlong Lelang Pusi Nihang Arong Aratatum Kaning Rihangjo परिवर्तन है सरकार लंग दोदुन को कफियांता परिवर्तन है तोमन जापन पेला वेस्ट कार्बियांग लंग खेरोनी जिरी सोनी हांगा रोंगालोंग तोवार मेसेनावे किजुनालांग मेसेनावे केडो हेमसो मेसेनावे काचारली हाई स्कूल मेसेनावे लासी निफाई ट्रॉक्सियारनी तोवार कहीं नोदिम अन बारला चला अपरहुत ओसोमारातुम स्कूल कॉलेज पेंचेंगलोक हिथिकुलात केदाम के बैंग किसुंग के सोकियुन एकाचे पंजे आफान 108, 102 lecho hang pusitami nang dundi atheke to war ke heno lasi ke dam ke bangka sik saka dimalong an rong isiarat lapen khai dhorom chipu be pin pen ning sibet pen ka chingrom si pini to war ka selam pon asai dengpon lasi non ke bangji MAC kilika aprang jongsi to war selam le pulo tangte non ke bangji MAC kilika pora hotsi jiri soni hanga ronga ratatum kilika pora hot Paklang Ponji Pusi Ningje Pon. Local MAC Pawan Kumar Rai, election apora hudlute ason kaching thora saitame, campaigning a hudlam chak chipite kang sita, election judet pen arjianta theglong lepin lang pusi, ni hangarong arata tumpen Ningje Pon. Non ke bangji a election ke Pawan Kumar Rai aphan ke vote pithek the loputa, rong arata tumpen pherang ke thengno Ningje Pon. जय श्री राधे नमस्ते सबको मेरे तरफ से सबको नमस्ते हम लोग का यहाँ निहंग गाँव का रास्ता जो है इतना साल हो गया अभी तक सब जगह परिवर्तित हो गया सब जगह अच्छा हो गया मगर हम लोग का यहाँ गांव कभी अच्छा नहीं होता है हम लोग इधर उधर कहीं डिमास हो जाता है कहीं तेजपुर जाता है कहीं गुवाहाटी जाता है सब जगह अच्छा हुआ है हम लोग का गांव ना कुछ पानी आता है ना रास्ता आता है न तो कोई सुविधा है न कोई कुछ न कुछ घर वगैरह भी आता है कभी कुछ सुविधा नहीं मिलता है और जगह सब जगह सबको मिलता है हम लोग का यहाँ कुछ आता ही नहीं है रास्ता भी इतना बिगड़ा हुआ है कि गाड़ी वगैरह यहाँ से जा नहीं पाता है सब फंस जाता है एक गाड़ी अच्छी तरह नहीं आ पाता है पानी का व्यवस्था नहीं है न स्कूल का व्यवस्था है कुछ भी समस्या नहीं है स्कूल वगैरह भी हम लोग छोटे से बाहर इतना दूर दूर पढ़ने जाते हैं हम लोग का यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है और रास्ता भी इतना ख़राब हुआ है कि रात को बीमार होने से भी कोई अथवा कोई लड़का बच्चा जब डिलीवरी होने होता है तो रास्ता में ही फंस जाता है हम लोग को यहाँ कोई सुविधा नहीं है बाहर जाने के लिए भी रास्ता ही ख़राब है तो रास्ता से कैसे निकलेंगे निकल ही नहीं पाएंगे रास्ता इतना ख़राब हुआ है कि कुछ कहीं जा नहीं पाते हैं
यही मैं हमारे यहाँ सरकार से यही कहना चाहता हूँ। हम लोग का सब जगह विकसित हुआ है, हम लोग का जगह कभी भी विकसित नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ भी सब स्कूल आए और रास्ता बढ़िया हो, सब यही चाहते हैं। और हम लोग का जो सब इतना आदमी लोग खड़े हुए हैं रास्ता बनाने के लिए, हम लोग खुद बना के हम लोग ने कितना पैसा डाल के 5,000 7,000 डाल के अपना पैसा से जेब से डाल के भी यहाँ राबिज वगैरह वो डालता है, फिर भी ख़राब हो जाता है। इधर उधर से गाड़ी आता है। कितना 2 साल हुआ है ना भैया, 2 साल हुआ हम लोग राबिज खरीद के अपना पैसा से यहाँ पैसा डालते हैं, फिर भी ये ख़राब हो जाता है। हम लोग बना नहीं पाते हैं। गांव के जितना होता है हम लोग अभी भी 10-15 दिन आगे भी ये सब अपने आदमी सब मिल के रास्ता वगैरह बनाया है। कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं। जब वोट का समय होता है, जब इलेक्शन का समय होता है तो रास्ता देंगे, नया चीज़ देंगे बोल के सब आज तो बहुत बड़ा दिखाते हैं, मगर फिर आते ही नहीं, कोई नहीं आते हैं। यही है समस्या हम लोग का। और क्या कहे, समस्या तो बहुत कुछ है, फिर भी हम लोग को बस रास्ता का बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बाहर पढ़ने जाने के लिए भी कोई नहीं है। हम लोग भी फंस जाता है, गाड़ी वगैरह भी कुछ चला नहीं पाता है। कोई हॉस्पिटल से गाड़ी आने से उधर ही आ जाता है, इधर आता ही नहीं है। सब समस्या है, तो बड़ा समस्या हुआ है। अगर ये रास्ता बन जाता है तो हम लोग का सबको सुविधा मिलेगा, और यही कहना चाहता हूँ। और तो जब ऐसा बनाता नहीं है तो जो सरकार देगा उसको ही करना पड़ेगा। हम लोग को रास्ता चाहिए होता है, यहाँ स्कूल चाहिए, स्कूल नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, पानी का नहीं है, घर का सुविधा नहीं देता है, तो सरकार अब जो बढ़िया करेगा उसी के शरण में जाना पड़ेगा हम लोग को। तो जो अच्छा देगा, जो करेगा। अब इतना दिन हो गया सरकार आता है, बीजेपी सरकार आता है, बीजेपी में आएगा बोल के हम लोग रहा है, कुछ नहीं दिया। कांग्रेस का सरकार में भी कुछ नहीं मिला, अभी भी आएगा बोल के आस में ऐसे ही हम लोग मरने वाले हैं। कुछ रास्ता सस्ता आता ही नहीं है, क्या करें। और कुछ महंगाई भी अब कुछ नहीं है, और कुछ होता नहीं है। अदर कुछ लगाने से भी हाथी वगैरह आके सब ले जाता है, कुछ खाने नहीं मिलता है। धान वगैरह लगाता है तो सब धान वगैरह सब नष्ट कर देता है, और कुछ सुविधा ही नहीं है। बार के स्कूल के दून के बांग सोमारा तुमता कस्तु पिक तो बार का हेनु मा पिनी माने डिलीवरी के सो पुसता ओतोले चुहांगता नंगते 150 टाका बेतना भरना पिनी तुम हेनो दा कोंते 1,20,000 पैसा को ना पेलो ना पा प्लेंग पो पोनांग हांग हेडेत बांग बेदे तिति के जानंग गाड़ी लेनन हुत के अबे लासी तो वानंग पामी में के इलेक्शन प्रा तो बांग पो कैंपिंग बांग तुमता कैंपिंग बांग पो और तो वानंग पिपो लांगता नंग पिपो संसन ता हुबिदा नंग पिपो पुजी आजा सेता हार इलेक्शन नाम दे लोते आर जेता थेकलंग ले लम मा थेकलंग ले लो लासी लहाय बा तो बार पिनी ने के नंग पामी से नंग पो लांग तनंग पे नंग पो अम्पार के नांगली तुम न तो बाला सो प्रायंग से नंग पिपे कैंपिंग ले लंग ले आरो बहुत नंग पिपे लादाक लोकल एमसी के पवन कुमार कोपली होमस्टी लंगे हालापु हाना नेने ना थुन ते तो वार तमे ओलो हा खरनी पराय तो हालापु बिहारी ना थु पेन हापु एंता तो वार में पिक दानी हांगा रंग खेरोनी सेंडिगे दा दंगलो तो वार जत हेनु पिपर लमा के थे तुम नंग लांग बेदा नंग हन लांग बेदा स्कूल समाले पंता के कस्तो आर बे जांगलो ते बारी खा न निंग क्रेंग डांगलो Nado lokal ना पर हो बैंग पो लापु कैंपिंग नंग दो पो नंग चाकांग पो अंपार के लानंगे चाका जुलो के इलेक्शन की जुलोन ते बैंग बेलो नो के बैंग उठ के जगह से बिपे दे बंदे बहुत जगजेलो था जगजेलो लापु दो प्रंग पो ले दा केंते को सोना ना लांगता हेमता वे पिने लेट्री नंग पी तंग हो ए पिने हेमसो नंग पी थो हेमसो ता नंग पिपे नंग पिचित पतंग ते दो ओ के तो बारा बे आसल के तुम ना थु तो वाल नंग पामे पुते आलंग तुम तके बैंग जय के मन तुने पे आलंग के थे तुम ता बैंग ही hoklo sartum nitum sosai de nang ko bang mane ni nitum dak rong supi rong suthi la he la pen ke nitum dak khai chingmui chingrum pet lo nepali kar bidu la pen bihari du la sinutum bilek ahiri bang matharam de mane kedam ke bang ka siksa la pen arleng thi ilutum CM anura sarkar ta nanglilo pana party sarkar ta nanglilo asinili kachuningri bikhe kachuningri kang tungo bangke hok peralam bangke niltum bangla towar kedam langmi langsok disuki un kedam ke bang kisung non pinia sonilitum rachi thurpak si niltum towar aleng thitum nilitum bana ke rabre lalo nili bangke pugang tungo bangke barkani ye daklo
nase school kacarli ketok kelang usmar tami ilitum asmar ilitum akorti injir mar tumta kacarli ketok kelang pan kedam du kedam kebang sungpik nili tum mithang mata kacelang dun mane celang nu dak lo cijin sum meset lo el hela se alanya thitum tanil tum pan kang hon dang du te nang banang hon chete towar dampro lang hi lang ceng kawi su kedam tang asorkar la pen nang duboy asorkar tum pustame ai arleng thitum tame ilitum arleng thitum pipo sin ilitum pan nang lang pangkri vi ma banang lang lidet ma padahal ini bang karju kang tung non eprang non kewang jilang abang ke nang lang ponang ponil tum pan bedak nitum marat okol nitum karbi arleng podat alilo Nepali Bihari Bilaspuri do dak nitum dorapet kortim mutia teng sintum isibet gitu masih la salam sinili tumange na chuning lidun la pen nalitum na ne than pitek te ba nang pupi tek te pusin nang tum phan tum hat nong kopli la non lidu sarkar phanil tumange la towar la pen ke langhi langcheng lo la pen ke nilitum local MSC ke ne nilitum ta hok ke men si karjolong sot local MSC Pawan Kumar pulo sampai IMDC RJ ta nilitum theglong lela ke bang ke helopi galam lo RJ ta theglong lela pini barpi barsu ke tu ahin ta nang pilo pustame celang nu cet ason le long kapre ka homosti bang thegdam long lo lang me cet wajal he ase nili ka chupuduni bang lan se কৈ আছো যে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন দিয়া নাই কিয়নো ইলেকশ্যনৰ আগত নেতাসকলে বহুত কথা কৈ গৈছে ৰাস্তা দিম পানী দিম কিন্তু আমাৰ বহুত পৰিস্থিতি চৰকাৰক এটিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাস্তা বহুত অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত লৈ যাবৰ কাৰণে আমি উঠাই লৈ যাবলগীয়া হৈ যায় আজি যদি আমাৰ গাঁৱত কোনোবা ডেলিভাৰী হয় তেনেহ'লে আমাৰ 108 পৰ্যন্ত আমাৰ গাঁৱত নসোমায় গতিকে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ৰুলিং চৰকাৰক যাতে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ প্ৰতি অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক কিন্তু ভোট ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতবিলাক বহুত ভাল কথা কৈ দি যায় কিন্তু ভোট ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ গাঁৱত এবাৰো চাবলৈ নাহে গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নেক্সট ইলেকশ্যন আহি আছে আমাৰ গাঁৱত মুঠত বিহাৰী মানুহ আছে নেপালী মানুহ আছে কাৰ্বি আছে সবেই আমি ৰাইজ বিলি আজি আমাৰ চৰকাৰৰ আশা এৰিখিনি আমি নিজে মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নেক্সট ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিজে সাৱধান হৈ থাকক আমি বেছি ক'ব নাযাওঁ কিয়নো আমাৰ সবে বুজি পাওঁ কিমান কষ্টৰ পৰা আমি ইয়াত বহি বসবাস কৰি আছোঁ সৰুৰ পৰা আমি যেতিয়া আজি মই 38 বছৰ হ'লোঁ কিন্তু পৰিৱৰ্তন হ'ব চৰকাৰ অহা আগত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে কৈছে পৰিৱৰ্তন কৰি ভাল হ'ব কিন্তু আজি সকলো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে পেট্ৰল হৈছে 106 টকা লিটাৰ সব বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে দাইল হৈছে 120 টকা কেজি আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কোনো সুবিধা নাই আমি কৃষক হয় কৃষকৰ কোনো বস্তুৰ মূল্য নাই আমি বজাৰত যি বস্তু লৈ যাওঁ আমাৰ কোনো মূল্য নাই কিন্তু আমি কিনিবলগীয়া হয় তাৰ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি বাঢ়ি আছে গতিকে আমি কি কৰিম কোনো আমাৰ মনৰ দুখ কোনো ক'ব নোৱাৰে আমাৰ চৰকাৰে কৃষকসকলক একো নাচায় আৰু আমাৰ মেইন মুঠতে আমাক ৰাস্তা লাগে আমাৰ ৰাস্তা ভাল হ'ব লাগে আমাৰ কোনো চৰকাৰে আমাক ৰাস্তা দিয়া নাই এই কাৰণে আমি আজি বহুত দুখিত ইলেকশ্যনৰ আগে ৰাস্তা যদি নহয় তেনেহ'লে আমি আমাৰ সিদ্ধান্ত ল'ম আমি ক'ত আমি একতা আছোঁ আমাৰ নিহাং গাঁৱৰ সকলোৱে একতা আছে নে নাই আমিও আমাক চৰকাৰক আমিও তাৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু আছোঁ ধন্যবাদ লোকেল আমাৰ ইয়াৰ কপলি 7 নং সমষ্টিৰ লোকেল MSCৰ নাম হ'ল শ্ৰীযুত পৱন কুমাৰ ৰয় কথা কৈ গৈছে কিন্তু আজি
আমাৰ ৰাস্তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। তেখেতে কৈছে ৰাস্তা দিম, পানী দিম, ঘৰে ঘৰে য'ত পানী নাই পানী দিম বুলি বহুত আশা দেখাই দিছে। তেখেতে যেনেকুৱা আশা দেখাইছিলে আমি তেখেতক আমি জয়যুক্ত কৰি আমি তেখেতক পঠালোঁ, কিন্তু তেখেতে আজিলৈকে আমাৰ গাঁৱত চেহেৰা দেখাবলৈ অহা নাই। চৰকাৰ পেন lange le pen tum yang arong to war kai no jok pesi na chuning relo non tum rong so te klem am pen la so election na pra yo sinang tum sarkar yo sinang rap ko dia ko tum rat tum ta tum na tarang rat supu si pa sina chuning relo no pini pena pra bi ba election na pra yo si to war nang TRP person jan tum ko tum rong so ta nang rap supu Daksira Troxkera Garbi Nepali Gute Itu Hirial Paru Troxira Troxkera Fomayome Wana Butar Do Yang si kam nang claim people and la so anke nang pipete sita 50% na nang piteki atau war bang nang claim pinang po ni hang togbiaro Keroni ni hang togbiaro Heroni Pendelika sa Pirangke Joyram Kathar. Gate Days Multi-Speciality Hospital at Hojai. Facilities available are Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you. And also 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception. Piniadap Upper Malong, Dipu Municipal Board Conference Hall along, Karbi Anglong Municipal Board Employees at Tumpen, Jonel Extended Ramay Kang Nippon. Bang Somay Longamat, Karbi Anglong, Dima Hasao, Borolen Municipal Board Employees Association, Amahang Kepathekpon. Prodip Rongpi Aphan Mai Phuarpu, Rohim Saikia Aphan Chunbang Arpu Pekponsi, Ing Tangkring Pen Karbi Anglong, Dima Hasao, Borolen Municipal Board Association, Regional Committee Sengpon Pusi Nilitum Delikas Nusalong Birta ng Pali. কমিটি আমার জেনারেল কমিটিটা ফর্মেশন করা এই জেনারেল কমিটিটা আজকে ফর্মেশন করা হল অ্যাকচুয়ালি আমার পদক সম্পূর্ণতা কর্মচারী সংস্থার আমার সেন্ট্রাল কমিটি যেটা আছে এই কমিটিটোর আমার এই বার্ষিক অধিবেশন যখন দ্বিবার্ষিক অধিবেশন এইটো নেক্সট মান্থত আমার জানুৱাৰী 7 to 9 আমার শিৱসাগৰত হ'ব। সেই সেন্ট্রেল কমিটিটোৰ ফৰ্মেশ্যনৰ আগতে আমাৰ আমাৰ মাণ্ডলিক কমিটি যিটো আমাৰ জেনেৰেল কমিটি আছে সেই কমিটিটোৰ ফৰ্মেশ্যনটো জৰুৰী। সেইকাৰণে আজি আমাৰ ইয়াত আমাৰ যে জোনটো আছে যে জোনটো আমাৰ ডিমা হাছাও আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এই দুখন জিলালৈ আমাৰ আজি মাণ্ডলিক কমিটি যিটো আছে সেই কমিটিটো ৰিকনচিডাৰ হ'ল। আৰু আজি আমি আৰু কিছু আমাৰ ৰিজলিউশ্যন এডপ্ট কৰিলোঁ। সেইটো বাকী যিটো আমাৰ ৰিজলিউশ্যন হ'ল ৰিজলিউশ্যনটো হ'ল আমাৰ জেনেৰেল এৰিয়াৰ মিউনিচিপাল এমপ্লয়ীবিলাকে দৰমহাটো পাই থাকে ৰিভলিউশ্যন ফাণ্ডৰ পৰা, কিন্তু আমাৰ ইয়াত আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়া যিটো আছে সেই এৰিয়াটোত আমাৰ এৰিয়াত আমাৰ যিবিলাক আমাৰ মিউনিচিপাল এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে দৰমহাটো টাইম টু টাইম নাপায়। সেইটো আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটিত আমাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল কমিটিত মই এটা আপিল কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ পৰা আৰু এটা আপিল কৰিছে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতি এটা ৰিজলিউশ্যন লৈ এইটো এটা প্ৰস্তাৱ আকাৰে মানে দি থাকে, যাৰ ফলে আমাৰ ইয়াত যি আমাৰ মিউনিচিপাল এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে ৰিভলিউশ্যন ফাণ্ডৰ পৰা দৰমহাটো প্ৰতিমাহে যাতে মানুহজনে প্ৰতিমাহে পাব। সেইটো এটা আৰু এটা আছে আমাৰ ইয়াত আৰু আজি আমাৰ 6 শিডিউল বিটিআৰ এৰিয়াৰ আমাৰ সমাজা ডাঙৰীয়া যেটা প্ৰপ'জেল দিছে সেইটো হ'ল আমাৰ ইয়াত যেটা এই ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং লৈ যে ইউনিটটা আমাৰ আছে যে মাণ্ডলিক কমিটি আছে সেই কমিটিৰ লগত আমাৰ বিটিআৰ কমিটি যিটো আছে লৈ এটা জইণ্ট একশ্যন কমিটি বনাব। সেই কমিটিটাই আমাৰ এই 6 শিডিউল এৰিয়াত আমাৰ যি এমপ্লয়ীবিলাক আছে তেওঁৰ চাকৰি চৰকাৰীকৰণ যাতে মানে চৰকাৰীকৰণটো যাতে হৈ যায়
আৰু আমাৰ দৰমহাটা যাতে আমাৰ এই এমপ্লয়ীবিলাকে প্ৰতি মাহে পায় সেইটোৰ বন্দোবস্ত কৰিব লাগে। সেইবাবে মই চৰকাৰক আমি আৰু এটা আমাৰ আবেদন Kasi pinili tu moda dipu municipal board office meeting ako lalo itu meeting ke dopon tinggal itu saya bangke zonal committee moda tak ni tu Karbiang long la pendima ho sing rumpet si zonal committee si la municipal board association atum so zonal committee ke seng nang kok so karon bangke nilitum dak local Karbiang long ke doa na municipal board la pen town committee la pendima ho sa long ke doa na town committee municipal board employees atum akisung akidu penitum right ke buka long le sorkar ben ke long nangya son ke long le bahaya lam ni tum jate angsong ani pale infeki phan penitum association la ola samalong podu hom puani kai komisari hom sa pudu kobang so song long central committee song long le tum bahaya lam pale infeki phan la pen ke sorkar long ching kidam tame nilitum lahai kachirap itu tum infeki phan la si tu mangbong la regional committee mangso cái gì định mà ở khu chế bạc năng cột lo, regional committee sang si president secretary chế bạc năng cột lo, bằng số chế bạc pun mang cái regional committee nó là di Mahasa là pen Karbiang long, so regional committee president bang cái Pradip Rongpi, di Phu municipal board long engineer, là pen cái aku bukan municipal board pen là Gohin Soikia phana bang cái general secretary lo, là pen Krishno Chetri ko hablong municipal board long Krishno Chetri pana bangke vice president lo lapen ke Dipok Modon B Buklia municipal board long Modon B alang ni pan bangke AGS lo lason si ni tum executive committee long ni tum long member total member mangkep lo lapen ke member hisab bangke along tin municipal board mate town committee pen inunuk sini tu member yang baik kamu. Lapen ke aku lahan lo Assam Sarkar pana tuning di bangke lahan lo ni tu Karbiang lo apanta nangjil tu pun tha. Atheke all Assam lo bang plain district bangke employees do la municipal board atum town committee employee tu phan Assam government atum non sarkari koran mate asal la sakuri bang permanent bang to bang ala grant pom lo bang parukret trok la bang pokera thom han bangke government tum grant er lo lapen government deng er lo latum han ke sarkari koron kurier lo lang tum phan Assam government approve er si gazette notification bang er lo lasi non second phase lo bangke bang sori ke thomra bang tharu sira bang lok siket lo phan bang aku government latum regularize pon rasi bang so regularize ki pona bangke Karbiang long di Mahasa lapen budolen atum phanta nitum phanta plain district function na nitum phanta regularize nang ponang ko atheke council pen padak nang tum council long pe di Mahasa Karbiang long lapen budolen na council pen nang tum NOC chibanangi ko itu phanang pulo tani tum NOC ta council pen nang piat lo budolen pen ta long er lo di Mahasa pen long lo Karbiang long ta NOC ta piat lo tum government phan juma er lo si government tum sang badha avelo non ke aposi nile tum phanta plain district tum phana sonong taksi la sarkari corona bangke ni tum phanta nang parlo ponang ko pusi sarkar phan tuning rilo moi ajir এই ডিপু টাউন কমিটিৰ মিটিং পেপাৰত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰী মাণ্ডলিক এটা সভা এই সভা আমি আজি আমাৰ মাণ্ডলিক বিষয়ববীয়া বাছনিৰ সভা আৰু আজিৰ এই সভাত আমাৰ সকলো উপস্থিত থকা আমাৰ কৰ্মচাৰী বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত আলোচনা বিচনা মৰ্মে আমি এটা নতুনকৈ এটা মাণ্ডলিক বিষয়ববীয়া বাছনি হৈছোঁ। ইয়াত মাণ্ডলিক সভাপতি হিচাপে আমি প্ৰদীপ ৰংপি এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ আমাৰ ডিপু নগৰ পৌৰসভা আৰু গহীন শইকীয়া বোকাজান পৌৰসভাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতক আমি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে দিছোঁ আৰু লগতে 10জন এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে আমি বাছি লৈছোঁ। আমি ইয়াত চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো পৌৰসভাৰ
ইউনিটৰ পৰা আমি এজন এজনকৈ আমি মেম্বাৰ লৈছোঁ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ পৌৰসভাৰ কৰ্মচাৰীবিলাকৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আমি যাতে চৰকাৰৰ ওচৰত তুলি দিব পাৰোঁ, চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ প্ৰাপ্য যিখিনি আমাৰ ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে সেইটো যাতে আমি চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰিব পাৰে, চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি অনুৰোধ কৰি চৰকাৰৰ পৰা আমি আমাৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি যিটো আশা কৰিছোঁ এই আশাটো পৰৱৰ্তী হ'বৰ কাৰণে আমি সেইটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই মাণ্ডলিক যিটো কমিটিৰ সদস্যবিলাকক আমি পঠাইছোঁ বা নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান অসুবিধা হৈ আছে যে প্লেন ডিষ্ট্ৰিক্টত অসমৰ ভিতৰত প্লেন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমানখিনি পৌৰসভা নগৰ সমিতি আছে এই কৰ্মচাৰীবিলাকৰ চৰকাৰে চৰকাৰীকৰণৰ পদক্ষেপ লৈ এতিয়া 1653 জনটো চৰকাৰে এটা চৰকাৰীকৰণ কৰিলে। ইয়াত যিখিনি চৰকাৰীকৰণৰ পদ্ধতি বা যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। ফাৰ্ষ্ট ফেজটো চৰকাৰীকৰণ কৰি তাৰমানে চৰকাৰ নটিফিকেশ্যনো দিলে আৰু ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত যিটো ছেকেণ্ড ফেজটো 3170 জন এতিয়া যাব, চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে। ঠিক তেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ এনেকুৱা ফেজত চৰকাৰীকৰণ হৈ আছে। আমাৰ এটা নেক্সট ফেজত আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু BTC 6 শিডিউল এৰিয়াৰ পৌৰ কৰ্মচাৰী Pinibirta lapon sa kang ton poniklong, langibom tha Daily Cast News.